Cuando tiro piedras. Hala, saluda di vlog. Diri, hola mga palangga. No sé cómo decir. Hola mga palangga. En el otro video no sabía cómo decir. Dile abuelo, ¿dónde estás? En Francia, Creo. creo. Mas alto. Estamos en Francia. Tagalog. First time daw niya dito sa Plencia, padre. Ang model namin ay, ano ka, model ng gafas o model sa buhok? Kininis, modelo de pelo, de shampoo, o de gafas? Yeah. Katarong ni, may doon niya agida ng US, ito ang doon niya agida ng US. Sí, ¿por qué no? Me gustan tirar piedras, hermano. Solo que aquí no hay Me gusta piedras. cómo se escucha, pero están al otro lado, a la otra punta. Qué gorro más raro. A ver, vamos a poner bien nuestro gorro. ¿Cuándo? Una vez con Eron. ¿Con Eron? Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se dice puente corriente? Ah, en el puente. Ah, para pasar en otro lado. Sí. Oh, Jesús. Eso no es un barco, es un... Ah, Ya, es un... pues nunca he ido en barco, entonces. Un barco cruceros. Eso sí que es bonito. Pero es como así. Como pambot. Pambot se llama en medio. Pues entonces nunca he ido en barco. No, nunca. Mira, eso se llama paddle. Tampoco he hecho eso, nunca en la vida. Mira, es una tabla con el palo. Ahora que yo pienso, no he visto muchas cosas en mi vida. Siempre veo lo mismo. Qué bonito, ¿verdad? Tengo que ver algo nuevo. Sí, claro que sí. Tienes que explorarlo. Ni siquiera he visto un zoológico. Ya. ¿Para qué sirven los globos? Es una granja. Hola mga palangga, estoy con mi sobrina guapa aquí y vamos de paseo. Vamos a mirar el mercadillo. Oye, vamos al mercadillo. Doon, kung nasaan yung hospital, Gurlit na yan. Yan, nakita mo yung bahay na yan, yung kanang nasa gitna. Yan ang pagitan ng Gurlit sa Plencia. Yan ang nag-divide. Kaya yung playa nila, lahati. Yung banda dito, Plencia, doon, Gurlit na yun. Ito, nasa Plencia tayo. Mas maganda ang Plencia. No, se falta salchichas o así. Namas King? Hello? Pero maganda man din ang Gurlit. Doon nga yung mga barbacoa sa Gurlit. Parang abandonaw. ¿Qué has dicho? No, na mariposa. Video tayo pa habang walang tao. Ayan, kailangan nakaguro mga palangga kay mainit. Bahala ka dyan. Ay, payo na lang sa baba. Bahala ka dyan. Sayang lang yung bayad. Ayoko. Dito kasi, ang daming naglalakad. Kaya maanimar ka din ba na maglakad-lakad? Oo, dyan. Nagkapaglaro na rin dyan si Uyan. Ganda pa dito. Patinete? Mga ano dito maglakad. Hindi ang mga bata Oo. mag-basketball. Saka walang karitera. Walang karitera pati. Kaya nga. Hindi ka mag-alala na makalabang sa kabila. Mahilig mag-basketball. Ayan. Oo, yan oh. Kaya lang kasi, ang problema kasi wala kasi sila mga kotse. Ayan. Pwede yung sila mag-metro, lakarin dito, papunta. Baba sila ng Plencia, yan, lakarin na lang nila dito. Mahal din ba dito ang mga kainan? Sa Plencia? Pareho lang naman.
Pero lahat naman ata ng tabi ng beach. Mahal talaga. Tingnan mo. Oh. Yan ang ano, ayun, advantage ng may barko. O, di ba? Imbis to doon sila sa playa magtumaralgo, magtumarsol, yan lang sila sa yate nila. Tapos, buya, ano? Nag-ano lang sila, pasiyo. Nagpapadil-padil lang sila doon. Lagi yun, pag summer, nag-ano, alis ng umaga yun, uwi na ng gabi. Nayating man ng ano, ang magulang ng babae. Ano na ang mayaman, si Lisa. Dati wala yan techo yung parke nila dyan, Manang. Dyan sa kaliwa, yan. Wala yan, atip. Nilagyan nila. Tienes al parque. Mira, tienes ahí tobogan. ¿Quieres? Nag-enjoy matong isa sa pagparking. Dahil sila mag-isa. Buyok. Ay, kaya. Ito, marunong ba ito magmodelo? Magpaso-paso? Marunong yan, ati yan. Marunong ka ba magpaso ng modelo? Malipas siya. Lagi ito sukat sa pagwilan niya. Ngayon ba, nagbago man niya. Harap sa namin, hindi yan katawa. Cansado. Joder, menos mal que de patinética. Madre mía. Yan man yung parang sakit sa pamilya. Kasi di ba tinatanong ka, di ba? Anong sakit sa pamilya? Matatamis. Yung mga ano, pabrikaw yan eh. Buti sana kung matamis. Prutas. Natural ba na lupan? Di ba pinagpapawala niya yung tata? Parang wala bang araw? Kikunis. No? Parang nag-press kuman. Wala na iwanan. Pero patiniti naman siya. Okay? Patiniti naman. Tawagin. Oye! Pasok.
Ayan, ang sexy tubig. Ang mukha ay... Pakete? Oh, may pakete doon na patatas. Ano nga, sa gamot, iniinom mo? Kaya nga maganda yung kinuha mo na pang krema na pang ano? Tawag niya man na? Para sa sol na may kulay, bronze ba? Ito mga ano, mga bestida pang summer. Si. Ay, pasa. Yeah. Yung independence na talaga. Mga kaabos, pagbalik nyo dito, bakasyon, puntahan nyo yan ha. Ayun no. Wait ha. Baliktarin ko ang camera. Ayan, puntahan nyo yan. Akyatin nyo yan ha. Ayan o. Hagdanan yan. Bilangin nyo kung ilang palapag yan. Challenge. Uwi na kami. Uwi na kami. Kasi kakain na kami. Ayan. Ang challenge ni Chata, ito lang eskalera na to. Yung sa inyo. Sobrang haba.